Sige, let us start. So napaman ko estudyante no, buhi pa mo, basig nakatulog na mo ba kay dugay ra ba mo nag-istorya ni Ma'am Lugto sa phone. But anyway, yesterday class we continued our discussion about our drugs for most likely rheumatoid arthritis. So included na din ha itong mga biologicals na to. Mostly sa atong mga biologicals are tumor necrosis factor 2 alpha inhibitor. That's a cytokine produced by our immune cells, mga white blood cells na to that are pro-inflammatory. So that is why gina-inhibit sila using our biologics, of course. And then there are also biologics na they have nothing to do with the TNF alpha, but some of them are inhibitors of the lymphocytes, both T lymphocytes and B lymphocytes na mga activities. And also yesterday we discussed about DMARDs. When you say DMARDs, that's disease-modifying anti-rheumatic drugs. Again, disease-modifying anti-rheumatic drugs. However, these DMARDs, though they are very effective in treating and slowing down the progress of rheumatoid arthritis, ang ilahang onset of activity is medyo dugay. Some of them would take at least a month before ka magkaroon og kanang visible na effect on the patient. So that is why to bridge the gap while we are waiting for the DMARDs to take its effect, we give glucocorticoids for our patients. So nag-enumerate tayo yesterday og mga different glucocorticoids na pwede nato gamiton. And please do not forget that their action is on the inhibition of the phospholipase A2, an enzyme that is needed for us to convert phospholipids to arachidonic acid. So inhibit nato na siya para walay arachidonic acid, and consequently there will be reduction in the prostanoids or eicosanoids na ma-produce. Okay? So mato siya dito ta nag-end sa atong lesson with the biologics. Now, let's talk about another type of arthritis. This time we will be talking about drugs for gout. So I believe you have a background information about gouty arthritis or the gout itself. It's a metabolic disorder. So metabolic disorders siya class characterized by high levels of uric acid in the blood. So pag high imuhang uric acid sa blood, we call it hyperuricemia. That's how you know that the patient has gout. We will check sa blood the levels of the uric acid. If it exceeds the normal level, then ang atuang patient may have gout. It's a metabolic disorder because uric acid is a product of metabolism, specifically of purine in our body. So when you say hyperuricemia class, again, you will have a high level of uric acid in the blood, and that will lead to the deposition, ma-deposit kaning mga uric acid crystals sa ato ang mga tissues like sa joints and sa kidneys. Now, since nahimo siya og crystals class, these are solid substances na, that will lead to the initiation of the inflammatory processes. So, since na siya like sa joints no, the uric acid crystals na ma-deposit din will become a foreign body that is a triggering factor that ato ang immune system mag-respond. So mo na siya nga naanay infiltration of the granulocytes. When you say infiltration, mag-migrate ang ato ang mga white blood cells going to the joints kung asa na deposit si uric acid crystals. And once class mag-take og action ato ang granulocytes para i-phagocytize man na nila ang uric acid crystals, there will be inflammation involved. So mo na nga arthritis gihapon siya mahulog. So sa gout there is still inflammation, and if it is not treated, pwede siya na magkaroon og deformation, for example sa fingers, ma-deform ang fingers, and then that will also lead to immobility. So that is why na ay mga patients sa gout nga kung sa tiil class dili na sila makalakaw.
Okay? Especially pag nag-acute attack sila sa gout. Okay, so what are the goals for our treatment sa gout? Syempre, to lower the uric acid level below the saturation point. Our saturation point for the uric acid in the blood is 6 milligrams per deciliter. So lower than that, dapat ang uric acid nga ma-produce sa atuang body. So that is to prevent the deposition of those uric acid crystals sa atuang mga joints and even sa kidneys. Sa gout mangguglas, dili naman good joints ang maapektuhan ana, pwede siya mauwi sa kidney failure due to the deposition also of the uric acid sa kidneys. So pwede nga after some time pag-check sa sa creatinine kasi sa kidneys, di ba mao na to ang gina-check ang creatinine levels. So pag-check sa creatinine, taas na kaayo ang creatinine sa patient. Naapektuhan na iyahang kidneys. Okay? Question so far about gout? Wala. So let's talk about our treatment for acute gout. Kanang acute gout class, kanang bigla-bigla nga pag-attack bitaw sa gout, na mukalit lang na sila o mag-inflame na ilahang mga joints and it's very painful. Tapos like dili na nila ma-move ilahang mga kamot or even ilahang mga tiil. Acute gout na siya, kanang sudden nga attack sa gout. So ang acute gout can result from various na mga reasons, no? Pwede siya sa excessive alcohol consumption. By the way, alcohol is rich in purine also. So if you are like alcoholic, magdaghan gyud class ang ma-produce nga uric acid sa body. So kanang mga alcoholic nato na mga patients, aside sa their liver can be damaged and unsa pa ng mga uban pa ng mga effects sa alcohol, isa pa na effect pag yun na madugang din ha is mutaas na ilahang uric acid sa body, leading to gout. So mag-suffer pud class ang alcoholic sa gout if dili niya naundangan iyahang bisyo. And then a diet rich in purines. So do not forget ha unsa tong mga pagkaon nato na rich in purines, mga laman loob, like if you are fond of eating like chicken liver, pork liver, kana mga laman loob, taas kaayo na sila og purine nga content. Tapos mga kung sa vegetables naman kanang mga beans nato, taas pud na sila purine. The meat also, dili lang halaman loob. Ang meat mismo, baka, baboy, and then ang chicken also though lowered compared to pork and sa beef, pero still kay meat man na manay DNA na gyud na siya purine. Ang isda na ay mga certain na type sa isda nga taas og purine. If I'm not mistaken, it's the mackerel and I forgot the other one that is research. Okay. Yeah, the tuna, the sardines, kana pil na sila. Let me open. So if you have like someone nga nag-gout class, please tell them, inform them to avoid foods that are considered kanang high ang purine content. So just like the red meat, we also have some seafoods like tuna, sardines, anchovies. What's anchovies? Bulinaw? Bulinaw, no? Char. Unsa kanina? Tama ba ko? Bulinaw ba anchovies? Well, let us see. Nakarap storya, be. Yes, yata, ma'am. Yes, ma'am. Anchovy. Yeah, bulinaw. So, ang bulinaw food class, taas food siya o purine na content. We have the codfish, the scallops. What's scallops?
I don't eat scallops. That is why. Not really that familiar. Ano na seafood ng scallops, no? Ah, yeah, seafoods. Pilang sitaw din ha, kanang mga naay beans, kana mga legumes. Taas na siya. Medyo taas po na siya o purines. Okay? Even mga high fat na mga foods, mga dairy products na to can also be kanang high ang purine content. Kanang labi na basta full fat na dairy products. Alcohol, ingon ko kagaina, and kanang mga sweetened na beverages. Labi na kanang tamis gyud no, fructose containing. Mga fruit juices and even our sodas. Mga sa tawagan na Coke as pag na. Okay? So, ayan, be familiar with the foods that are rich in purine kasi if we consume a lot of those foods, then pwede magtaas atong uric acid. Pero since this is class A problem on metabolism, most of the people na magkaroon og gout kay katong mga advanced na pud ang age. Kasi kita mga batanon pa ta, bisan pag mag-consume ta og daghan nga mga pagkaon nga ingani taas sa purine, dili pa na siya mag-deposit sa ato ang mga sa ato ang mga joints kasi highly functional pa man ang metabolism and kanang excretion processes nato sa body, so we can just excrete those uric acid crystals. But as we age, kato nag-slow down pud ang atong mga processes sa body, so that is why pwede pud na magkaroon o gout pag pag magtigulang na. Okay? Sige. Questions? Katong may mga kidney disease can also have gout class kasi ang uric acid ma-excrete na siya sa ato ang body via the urine. So, importante ang work sa kidney. So, pag ang patient na ay problem with the function sa kidneys, pwede po siya magkaroon og hyperuricemia leading to acute gout. So, what are the treatments na ginahatag nato pag naay acute gout? Kanang during the attack ha, kanang sakit kayo ilahang mga joints and then inflamed pod. So, we have the NSAIDs. Most of the time, we use indomethacin for gout. Kasi ang uban nga mga NSAIDs are more effective for rheumatoid arthritis and for osteoarthritis. And then corticosteroids are also effective kasi there is inflammation when you say gout because of the deposition of the uric acid crystals. And then we have here the colchicine. To take note, colchicine. This one is a board exam question. Drug of choice for acute attack of gout is colchicine. But if you are asked what is the drug of choice for the chronic gout, it's still colchicine class. Colchicine gihapon na both acute and chronic na gout. So syempre pag chronic nga gout, taas gyud ang uric acid for a long period of time. So naga-suffer po ng patient ani no. So ang ato ang goal sa treatment is to lower the urate or the low uric acid in the body. That is to reduce frequency of attacks and complication. Kasi sa chronic gout dili pud sila adlaw-adlaw class na sakit. Pero when we check their uric acid, taas gud siya. Naalay mga times nga mag-attack siya, so naay inflammation, naay pain. So mo na to siyang iwasan for the chronic gout. That is why kailangan i-lower nato ang uric acid. So unsa atong mga ginagamit for chronic gout? We have here xanthine oxidase inhibitors. Example of those drugs are the allopurinol and the febuxostat. I forgot the generic name of febuxostat. Uricase ata. Anyway, later we'll talk about that. And then we have the uricosuric drugs. Sample of that is probenecid. Pero isa-isa hun gihapon natin sila ha. So nganong appeal man, actually wala na ko gi-appeal si colchicine dire no, pero nganong siya ang drug of choice for chronic gout. Kasi kapag ka nag-low uric acid lowering therapy ka, in the first months of treatment, there will be imbalance nga mahitabo sa body
when it comes to the metabolism of the purines. That will lead to acute attack of gout. Kanang pag example, maghatag kag allopurinol. Sa first month na maghatag kag allopurinol, magsige noon og attack ang gout. So mo na nga ang patient nato na siya chronic gout at the same time na pud siya acute gout. Mo na siya ang reason nga appeal si colchicine dinhi. Kasi si colchicine para gyud siya sa time nga nag-attack ang gout plus kanang naagyoy inflammation ug pain. So since siya man ang drug of choice for both acute and chronic gout, then let's talk about colchicine. So colchicine class is an alkaloid. It's derived from a plant called autumn crocus, or the scientific name is Colchicum autumnale. So this is not really an expensive drug. You can buy this sa mga pharmacy. It's a small drug and loose tubs ni sa just like the Lanoxin. When you say loose tubs, kanang wala bitaw sila nakapackage isa-isa sa mga blisters. Dili parehas anang sa biogesic, isa kapad, isa-isa silang sudlanan. Basta maingon ko og loose tubs, naka-bottle ni sila. Tapos like sa isa ka bottle na ay 100 ka tablet ang sulod. So if the patient will not buy the whole bottle, that's the time the pharmacist will have to what you call the pre-package the drug butang sa silopin, and syempre kailangan og tama nga labeling. So ana ang colchicine, and just like Lanoxin, colchicine also are very small tablets. Naka-tablet pero very small, just like the Lanoxin. So paano mag-take og action si colchicine? Si colchicine class, it's actually a microtubule or tubulin inhibitor. Na-mention ako na sa inyo when we started discussing pharmacology, dito sa part sa pharmacodynamics of the drug na atong mga drugs different na mga proteins ang ilahang target. So for colchicine, siya para siya sa tubulin or sa microtubules. This is a microtubular na protein that causes depolymerization. It's an important protein during the mitosis. So when you say mitosis, it's cell division, especially during the metaphase wherein the chromosomes line at the metaphase plate at the center. It would be the work or responsibility of the tubulin to separate the chromosomes. Di ba pag abot sa anaphase, mag-separate na sila into both ends. So ang mubiraan na padulong sa one end ang isa kaysa the other end kay si microtubules or si tubulin. Okay? Okay? So aside from the metaphase syempre kung imuha nang i-inhibit si tubulin, there will be a problem with the mitosis, cell division of the cells. So just like in our white blood cells, pag na-inhibit class ang microtubules, there will be disruption in the function of our white blood cells or our granulocytes. So ma-disrupt ilahang cellular function, maglisod na sila when it comes to mobility, and dili na sila makadaghan og kanang daghan gyud kaayo kasi pag during the uric acid na deposition, syempre mahimog active kaayo ang atoang mga immune cells kasi they need to get rid of those uric acid crystals. So punggan nato to, i-decrease nato ang activity sa atoang mga granulocytes or mga white blood cells by inhibiting tubulin, which is very important during mitosis. So they block cell division by binding to the mitotic spindle. So mitotic spindle yun ang tawag atong mubira sa both ends, and the mitotic spindle is made up of proteins called tubulin. Okay, that is colchicine from Colchicum autumnale. So sa therapeutic use atong colchicine, mahimo siya anti-inflammatory kasi its action is most likely on the action of the immune cells or the white blood cells. But this one is specific for gout. Usually effective siya within 12 hours after administration. So after administration, within that 12 hours, effective si colchicine.
So this should be administered within 36 hours of onset of attack to be effective. So remember, this is our drug of choice for acute gout. When you say acute gout mo na itong during the attack, when the patient feels pain, and then there is inflammation. So within the 36 hours from the onset of the attack, kailangan mahatag na si colchicine. And at the same time, ang gamit niya for chronic gout is prophylaxis siya. Kasi sa chronic gout, pag muhatag na ka og mga urate lowering na mga therapy like allopurinol and febuxostat, mag-trigger siya og acute attack sa gout. So para prevent nato na from happening, we can give colchicine to our chronic gout patients. So adverse effects, these are syempre common sa mga drugs, no? Siya vomiting, abdominal pain, and diarrhea. But for chronic na longer exposure to colchicine, it may lead to myopathy, neutropenia, aplastic anemia, and alopecia. So magkaroon siya og mga cardiovascular and mga neurotic na mga effects. Okay? Pero appeal si neutropenia din ha, which means mubaba ang neutrophils in the body. Kasi dili naman siya makadaghan kay nagkaroon man og problem with the cell division. So that is colchicine. Now we have here the allopurinol. This is now a drug for chronic gout. So, ang allopurinol is considered as xanthine oxidase inhibitor. Actually, purine analog siya. Iyahang structure is almost similar to our purine bases, mga guanine and adenine nato, pero mahulog siya as inhibitor sa xanthine oxidase, which is an enzyme responsible in the production of uric acid. Pag i-inhibit ni siya nga enzyme, there will be reduction of the production of uric acid. Let me show you the pathway. We need the pathway for us to understand how does allopurinol works. So remember class, ang uric acid is from purine. So mga purine bases nato, guanine and adenine. Take note of this. We have here AMP. AMP means adenine monophosphate. Tapos, when you break it down, it will become adenosine. These are the enzymes at the center. And further breaking down of the adenosine will give you inosine. And then i-break down pag yun siya mahimo siya hypoxanthine, and take note of the enzymes. The last two steps in the production of uric acid involves the action of xanthine oxidase enzyme. So hypoxanthine will become xanthine, and further activity of the xanthine oxidase will give you now the uric acid. So this is for the adenine nga part ha, mga duha man ato ang purine bases, di ba? Purga man na siya, guanine and adenine. So this is the adenine nga part. Pag naamang na siya sugar, we call it adenosine, right? So mo na siyang inyong makita dire, adenosine. Kay naa siya sugar sa iyahang structure. I don't know if you can still remember sa inyong biochem nga class, di ba? Adenine kung base lang siya purely, pero pag na siya sugar, it will become adenosine. Tapos pag madugangan pa siya og phosphate, that's the time we call it adenosine. Kung depende kung sa kadaghan ng phosphate, parehas ani, AMP lang siya, so adenosine monophosphate. So mo na ni siya ang nucleotide nato. This one is our nucleoside. Okay? And then breaking it down will give you uric acid. Now, paano kung duha man atong purine? How about for the guanine na part? You have here the nucleotide, guanosine monophosphate. If you break it down, it will give you the guanosine, meaning natanggal ang phosphate ana. And then further breaking down of the guanosine will give you guanine. And then guanine will become xanthine through the enzyme guanine deaminase. And then syempre si xanthine, through the action of xanthine oxidase, padulong gihapon siya sa uric acid. So mo ni siya ang pathway nato class sa pagkabuo sa ato ang uric acid in the body. Now again, as we age, we will have difficulty in excreting the uric acid. Thus, pwede siya ma-deposit leading to gout. Okay?
So what are the adverse effects of our allopurinol? We have the most common adverse effects of allopurinol is hypersensitivity. Mura siya og amoxicillin nga notorious of causing allergic reactions. So especially sa skin, there will be skin rashes. Now take note of this. DI means drug interaction. When you say drug interaction class, you don't give allopurinol concomitantly with these drugs, the 6-mercaptopurine, azathioprine, and the theophylline. I'm not sure if you are familiar with those drugs, but 6-mercaptopurine and azathioprine are considered anti-cancer drugs, and at the same time, si azathioprine is an immunosuppressant drug. So for example, kanaganing mga nag-undergo og kanang organ transplant. So to para dili i-reject sa ilahang immune system, sa ilahang body ang transplanted na organ, pwede gamitan si azathioprine. Manilang mo ni akong permi makita sa Facebook nga ilahang ginahimong memes. Kanang ginahimo nila ng mga names sa drugs tapos himuan nila og memes. Kanang azathioprine, umaasang tayo pa rin. Mo na akong permi makita sa Facebook. I don't know kung na-encounter ninyo na siya sa Facebook. But anyway, theophylline is kapamilya na siya ni caffeine, methylxanthine, ginagamit na siya for asthma. Okay? Sana all umaasa pa rin. Wala na siya ang meaning sa azathioprine. Umaasang tayo pa rin. Or salicylic aspirin, asa. Basta may mga nga na makita na ko na siya sa memes sa Facebook. Right? Dahil ang Pinoy mahimong memes. Okay? So that's the first xanthine oxidase inhibitor, the allopurinol. But we have another one here, the febuxostat. I really forgot the name, the brand name. I think it's Eureka. What's the isa ka brand sa si febuxostat na mas common yun siya sa community ginapalit. I cannot remember. Pag ingon manggug ko nimo febuxostat, kabalo ko nga it's a drug for chronic gout. But pag ay brand name na itong inaistoryahan, wala. Ano ko kaila? Wait lang ha. Febuxostat. What is the pinaka-common? Yeah. Atenurix. So that's common in the market. Ang brand ni febuxostat. Ayan. Brand na niya ha. So this is also a xanthine oxidase inhibitor. Balikin ninyo itong atuang pathway kung paano nabuo si uric acid. The last two parts, the last two steps there involves the action of xanthine oxidase. So, muna siya ang gina-inhibit ni febuxostat. It's the same with allopurinol in terms of mechanism of action, drug interactions, adverse effects. Pero actually, dili sila analog of each other. Meaning, the structure of febuxostat is not really derived from allopurinol. The same tanan. Except that it has lesser degree of renal elimination than allopurinol. So pwede siya sa mga people with kidney disease, kidney damage. Kasi si allopurinol kailangan niya og high functional nga kidneys before siya ma-excrete sa body. So that's the advantage of febuxostat. And then we have the probenecid. This time, probenecid class is not a xanthine oxidase inhibitor, but this is still used for chronic gout. So si probenecid is actually a weak organic acid. And ano siya, ang iyaha yung tawag yun sa iyaha class kay uricosuric. And na-mention ako na, I think, yesterday, kung unsay meaning sa uricosuric. Diba? Ingon ko, it is a drug that will increase the excretion of uric acid in the urine.
So, mo na siya ang trabaho ni probenicid. So, paano man na mapa-excrete ni probenicid si uric acid? It's through inhibiting the urate anion exchanger in the proximal tubule of our kidneys that mediates urate reabsorption. Kasi, na-part sa kidneys class nga, di ba, kailangan si uric acid ma-excrete na dapat na siya. Pero sa proximal tubule na part sa to ang kidneys, naa din hay exchanger between the uric acid and our anions. So when you say anions, these are our ions in the body nga negatively charged. Mag-exchange na sila. Once nga mag-exchange na sila, anions ang ma-excrete ha anions. Tapos si uric acid kay ma-reabsorb. So when you say ma-reabsorb, mabalik siya sa blood. So that's the time, dili na siya ma-excrete, mag-cause na siyang hyperuricemia. So for probenicid class, i-inhibit niya ng exchanger. When you say exchanger, it's a pump. It's just like the sodium-potassium ATPase na mag-exchange si sodium si potassium. So i-inhibit na siya ni probenicid para dili na mag-exchange si urate or si uric acid with the anion. So the uric acid will remain in the kidneys and then for excretion na siya and the anions will remain also sa blood. So na siya ang mahitabo if you give probenicid sa ato ang patient. Okay? Now, drug interactions. Now, kapag maghatag kag probenicid and then isabay nimo siya with other drugs, mahulog si probenicid as inhibitor of the excretion of those drugs. So just like sa penicillin, pag isabay nimo si penicillin with probenicid, it will inhibit class B tubular secretion. So that's another part sa kidneys nato nga responsible for the secretion or the excretion of kanang mga waste nato. So supposedly si penicillin dapat padulungay na siya ma-excrete pero because of the action of probenicid, ma-reabsorb si penicillin. So mag prolong iyang duration of action. So that's true also for methotrexate, naproxen, ketoprofen, and indomethacin. So this one is actually beneficial if isabay nimo siya sa mga short-acting na penicillin. Okay? Para dugay sila mag-excrete, ma-prolong ilang duration of action. Questions so far? Mga tambal nato sa gout? Wala? So let's talk about pegloticase. This is a recombinant form of the enzyme na urate oxidase or uricase. So kanang uricase class, ang trabaho niya, it will convert uric acid to allantoin. So si allantoin or allantoin class is the excretable form of the uric acid. Kasi siya, mahimo man siyang water soluble compared to uric acid ha. Allantoin is water soluble, so it's easily incorporated in the urine tapos ma-excrete lang po siya. So, muna siya ang trabaho ni pegloticase. It's actually a form of an enzyme. So, unsa siyang enzyme uricase para si uric acid mahimong allantoin. So, ang human being mangguglas, taman lang manggudta sa uric acid. Pag i-metabolize na to ang purine, taman lang siya sa uric acid. And then pag magtigulang na ta, maglisod na ta og excrete sa uric acid. Pero ang mga animals class, ang mga uban animals, they have the enzyme uricase. So they are able to convert the uric acid. They have the same pathway with us, ang mga animals. But they have another enzyme, the uricase. So they are able to convert uric acid to allantoin and then syempre walay gout sa animals. Walay gout sa animals class, dili ma-deposit sa ilang mga joints ang uric acid. Pero we can actually study mga anti-gout na mga drugs using animals just by checking if mutaas ba ang uric or mubaba ba ang uric acid nila if maghatag ta sa ato ang mga drugs or mga extracts. Okay? This one is, I think,
via parenteral na administration. And I think every 2 weeks siya ihatag. Okay? So those are our treatments for gout. Questions, class? Before ta maglabad atong ulo. Before ta mag-istorya o treatment for headache. Wala. Maminaw ta aning headache ha kay mudaghan ang atong headache sa mga sumusunod na adlaw. Kay daghan kita gihimuon. Actually nagsugod na akong headache tong Sunday pa lang. Kanya karon actually kagabi I was di ba ko tong Sunday na ako'y migraine. That's another form of headache. Kanya kagabi ang akong headache na sad kay tension headache. So natay different types of headache class. And mo na to ang istoryahan for the next part of our lesson. But before that, you have questions? Questions about gout. For ta mag-istoryag sakit sa ulo. Kaya naglabad na tong ulo. Ani. Wala? Sure na good. Sure na good na. Sige, let us continue. Let's have drugs used to treat headache. So, mo ni sila, daghan tag types of headache. But these three are the most common types of headache. So, how do we differentiate the three? When you say migraine, it's pulsatile. Kanang murag nagapitik-pitik bitaw. That's what you call pulsatile. And then, throbbing headache. And then pag tension type, dull ang iyahang pain with a persistent tightening feeling in the head. Mandiyan ako feeling kagabi eh. Kanang murag hugot kay akong ulo. Actually pag tension imong headache, murag diri na siya palibot sa imong ulo nga murag dull man siya ang pain, dili siya parehas sa migraine. Murag ginaduot imong ulo, sakit. And then we have cluster headaches. So mo ni siya ang kanang type sa headache nga excruciating, sakit kayo, and then sharp, pura ginutusok imong ulo, and then steady. So dili siya parehas sa migraine nga nagapitik-pitik pa. Kani steady ang pain. So have you tried? Unsa diri ang mga type sa headache nga ato ang na-feel? Oh, I have my migraine. And then sometimes tension. Labi na basta stress ko, it's either the migraine or the tension, headache. O kanang ngul-ngul na imuhang gina ingon, Jonabel, pwede na siya ma-under sa cluster headaches. Pero mostly sa mga nag-cluster headaches, mga lalaki. Oo. Sige, let's differentiate them further para masabtan natin ni siya. Okay, so we have here the three most common types of headache. So family history. Migraine class can be genetically derived. So sa family history ninyo, kung naay migraine ang inyong mga kanunuan, most likely kamusad. And the same thing with the tension headache. So family history, matrace siya. Pero cluster headache, wala. Now, for the sex, common ang migraine and tension headache sa ato mga babae. Pero sa mga lalaki, most of them, ang ma-experience nila mostly and pirmi kay cluster headache. And then, onset, ang migraine class variable, yun na. Wag yun na siya pili. Kung naadyo mga triggering factors kanang moabot yun ang migraine. Ang cluster headache, mostly during sleep. During sleep siya mag-trigger. And then tension type mo na ko ang feel kagabi. Pag under stress, murag maglabad akong ulo nga murag ganing ginaduot akong ulo. That's tension type. Now location. Migraine is usually unilateral. So pag mayon kag unilateral, it's like one side of your head only. Like pareha sa kuha ang pero may gyud magsakit sa kuha is the left side. Kani gyud na siya. Okay? And then cluster headache, pwede siya behind or around one eye. Pero actually, ang migraine headache na po ingana. Ang cluster lang kay like diri, sakit, muhang diri, and then sakit yun siya na steady, and sakit yun siya kayo. That's cluster headache. And then tension type, pwede siya bilateral. Ang tension type, actually in band around the head. Like for example, diri magnapuga imuhang ulo. Okay, next we have character and severity. Naingon na nako ni kagaina, pulsating and throbbing ato ang migraine. Ang cluster excruciating, sakit kayo, sharp and steady mo ginatusok. And then tension type, it's dull.
Dili na ko ma-explain ng dull. Basta, yes, I can feel kung unsa ng dull nga iyahang ginaingon. Kay feel gid kayo na ko na kagabi na ginapuga ay ginaduot akong ulo kana mo ni akong ginamin nga murag ginaduot. There is a tightening feeling sa imong ulo, and then it's also persistent. Now take note of this. Headache varies for its duration ha. The migraine class can you can have migraine for at least 2 hours, pero it can extend up to 72 hours. Pila na kadlaw? Ang 72. Tulo kadlaw. Kakapoy. Kakapoy. Ya ka nang pitik na feeling that is what we call pulsating or throbbing. Okay? For cluster headache, mao ni siya ang sakit kay siya pero dali lang siya. So dili parehas sa migraine, sakit man pud gyud ang migraine no, pero dugay pa jud mawala. Ang cluster kay 15 to 90 minutes per episode. Per episode ni ha. So isa ka oras kapin lang. And then for tension type, kaniyang dugay mawala, maglagot ko kay parehas karon actually lipong pa akong feeling. I can feel the tightening feeling sa akong ulo. It can happen 30 minutes and it can even extend up to 7 days per episode. Kapuyan ang tibuok week sakit mong ulo. Kasi ang tension type man pud nga headache is isa ang stress sa iyang triggering factor. Now, wait lang. We have here associated symptoms. So aside sa headache, aside sakit imong ulo, pag na kay migraine, you can have visual auras. Later, I'll discuss what is that. And then, pag naga-migraine ka class na kay photophobia, mo na ang mga person nga naga-migraine, mo tago gyud na siya sa dark room. Kasi like ako, I hate lights, especially bright lights if I have migraine. So man na siya basta init kaayo class kanang naa ako sa gawas tapos init kay hayag kay ang sun, migraine gyud na siya padulong. And then phonophobia, pag mingon kag phonophobia, man dili pud ko ganahan og saba. Kalaban ko gina pag naga-migraine ko kanang hayag og kanang saba. Feeling na ako kanang mamatay na ako sa sakit sa ako ang ulo. Mamanan siya ang nagadugang ang muhang sakit sa ulo pag saba o kanang hayag kaayo. And then you will have pale facial appearance, and then there will be nausea and vomiting. Nausea. Pero kaisa or kaduha pa lang ko nakatry nga kanang nagsuka ko because of my migraine. Most of the time, there will be nausea. Pero nalang ko'y ganing gusto ko magsuka pero dili man ko makasuka. Now, that's included for migraine. For cluster headache, there is unilateral or bilateral sweating, facial flushing, mag-init imuhang naong. Init imuhang nawong for when you say facial flushing, nasal congestion, mubinot imuhang ilong, lacrimation, na magluha-luha imong mata, and pupillary changes. So there will be like dilation or constriction, depende kung paano nag-change ang pupil. Now, for tension type, there will be mild intolerance to light and noise. Mostly the same with the migraine, no? Lahi lang jud sila og kanang feeling kasi si migraine, 1/2 lang dire and then throbbing. Si tension man gud tibok nimong ulo, murag ka na ganing butang nga rubber band diri niya ginaduot imong ulo. Pero naagi hapon ang kanang you have intolerance sa light and sa noise, and then there will be anorexia. So when you say anorexia, dili ka ganahan og kaon pag naga-tension type ka nga headache. Okay? So that's it. Questions about the 3 most common types of headache. I believe once in our life, naka-experience taan ng mga different types of headache. Akong pangutanan na lang, what causes headache? Nganong sakit na nimong ulo? I'm talking about physiological ha. What happened physiologically? Nganong sakit imong ulo? Kaya pangutana ra man gugkog. Nganong nagsakit imong ulo? Tubagon lang ko ninyo. Exam ma'am, sakit mong ulo sa exam. O kaya na-stress ko ma'am. So mo na nga sakit ang akong ulo. Pero I'm asking about what happened physiologically if you have migraine. Biofarm. Pag sakit din ang ulo sa biofarm, nga naman siya ng biofarm. Yeah, pag masakit imuhang mata, automatic appeal jud na imong ulo. Parehas karon,
nasobraan ko og nasobraan ako sa ako ang screen time. I call it screen time kasi whatever screen I'm looking into, like sa laptop or sa cellphone, screen time na ako, nag-exceed na ko sa akong limit. So sakit akong mata. Therefore, sakit akong ulo. Yeah, kulang sa tubig, karang kulang sa tubig. Kana gyud magsakit gid akong ulo ana. Ang kulang sa kaon, kaya pa nako. Mas magsakit akong tiyan kasi sa akong ulo sa kaon. Pero kanang tubig, kana dili yun na. Muna nga, I don't know if napansin ninyo, pag nag-teach ko, even karon nga naalala ko din sa balay, na ako'y tapad tubig. Kung nag-teach pa ko sa inyo face to face, dili yun pwede nga masunod ko sa classroom, wala ako'y dala tubig. Eh pag wala ako'y tubig, masakit na akong ulo. Yeah, sa kwarto sad, pag kanang matulog na ko, naghigda-higda ko, actually na ako'y tapad tubig ana. Kaya dili gid na pwede mawala. Sakit akong ulo. Pero again, unsa nahitabo ko na kay headache physiologically, what happened sa imong ulo, ano nagsakit man na. Saan ako? Kaya nahitabo sa mga tissues, char. Go down ta sa sa physiological level. Actually, unsay nahitabo pag nakay headache class, ang nahitabo gyud na kay sa mukha. Nag-give up na si brain mo na. ni ano na kanang ano tawag na, nag-give up na imong brain mo na nga nasakit na imong ulo sa mukha. Actually, pag nakay headache, ang nahitabuan na ay vasodilation. Dili constriction ha. Vasodilation. So, ang mga blood vessels nato sa brain kay nag-dilate sila. So pag nag-dilate na sila class, nagdako na sila no. Ang atuang mga pain receptors nga naa sa end or terminal part sa atuang mga nerve cells. Mostly ang atong mga nerve cells mag-end ba yan sa atuang skin. So pag kani ni dilate, actually ang kaning mga pain receptors nato sa nerve cells ma-stretch. Ma-stretch na sila. Pag na-stretch na sila, that's the time you experience pain. Okay? So, meaning ay pag nagsakit ang atong ulo, nag-vasodilate ang atong mga blood vessels. Anong nag-vasodilate man na siya? Naay daghang reasons nga nung mag-dilate na siya. Kanang mga triggering factors na to, like pag na-stress na ta class, tungod stress ta, very active na ato ang mga brain cells na mag-trigger na siya nga, since active siya, kailangan niya og daghan nga blood supply, so muna siya nga mag-vasodilate niya. Pag vasodilate kay na-stretch man ang ato ang mga pain receptors, so pain ang sunod ana. Okay? Unsa daw? So mo kay gusto na magawa sa imong brain ka na sobrahan na nimo gamit. Bawal maligo pag ginalagnat. Bawal maligo pag ginalagnat. I'm not sure. Let's read something later about that. Kasi there are people nga ginaligo nila pag nagalagnat sila. And sa hospital, di ba pag nag-convulsion gani ang bata, di ba pag kanang taas na kaing temperature sa bata, mag-convulsion na siya. Di ba ang ginahimo nila sa hospital kay gina-ice bath nila ang gina-ice bath nila ang baby. Kinabutang nila sa sa may ice. Kana. I'm not really sure sa atwa adults if sa gyud ba ang effect sa maligo ka nga ginalagnat ka. Sa ako, di ko maligo kay tugnaw ma. Tugnaw biya ka pag ginalagnat ka, di ba? So, dili ko maligo. Ayan. Pag mohigda ka nga ba sa imong buhok, I'm not sure with if that causes pain, but ang akong nabalaan, if matulog ka or maghigda ka nga ba sa imong buhok, makadaot siya sa imong buhok. Kasi pag basa atong buhok class, that's the most fragile na time sa atong buhok. Pag basa siya. Tapos pag nagahigda ka nga basa imong buhok, syempre maipit,
ma-stretch kay sige kaglihok, madaot imong buhok pag nagahigda ka nga nga basa. And at the same time, pag maghigda ka nga basa imong buhok, kanang prone ka sa fungal infection, magkaspa ka. Kay mo man ang gusto sa fungi kanang basa na environment. I don't know with the pain ha, kung maligo ka tas matulog ka. O kung balaan lang katulang kanang sa buhok nimo o sa kanang fungal infection. Pero class, let me add sa physiologic na portion. For migraine, nganong naay visual auras? Kasi before nag-vasodilate sa migraine, mag-constrict siya. There will be vasoconstriction before migraine. So, mao na ang reason nga nung na mga visual auras. And after the vasoconstriction, for migraine, there will be rebound vasodilation. If this is the vasodilation for cluster and tension headache, sa migraine class, mas dako pag yun, ana. So, mao na nga actually masakit ang migraine compared to the other two. Kasi rebound, pag may nagay kag-rebound, mas sakit yun na siya. Mas dako siya compared sa normal nga size sa pag-vasodilate. Okay? Questions? Wala? Wala na? So let's talk about two types of migraine class. Migraine with aura. Pag naana siya ay without aura, ano siya ang severe na unilateral pulsating headache that typically lasts from 2 hours to 72 hours. So severe ha, sakit kayo, and then unilateral isa ka side lang, and then pulsating, so nagapitik-pitik. So this type of migraine is often aggravated by physical activity. So kanang mga ginahimo nato sa tong day-to-day life, init kaayo kana ma-aggravate na ang migraine. And then ano pa jud kanang mga ginakaon nato, unsa bang mga pagkaon nga dapat iwasan pag naa kay migraine? Sige daw be, kaning mga naay migraine dinhi. Unsa dapat ang mga pagkaon nga kailangan nato iwasan sa migraine? Dapat kabalo ka ana kung naa kay migraine. Sige, ito kulaton. Wala. Ako lang naga-migraine dire. Grabe Ang naga-migraine man, ma'am, pero wala kabalong sang iwasan. Nagkakain pa rin kami, ma'am. Kasi, Yes, ma'am. yeah. Number 1. Wala may pipili ko. Oh, number 1 ha, chocolate. Magbulag ng chocolate class pag na kay migraine. Kay ano gina siya, maka-trigger og migraine si chocolate. Number 2, preservatives and MSG, monosodium glutamate. So, pag na kay migraine, magbulag sad mo class sa mga junk foods, sa mga kanang mga instant na mga pagkaon, mga instant noodles, mga ingana. Tapos mga foods rich in preservatives like kanang mga meat good nato, mga hotdog, tocino, chorizo, di ba daghan na sa preservatives. Kana bawal pa na siya sa migraine. Fast foods. Kay daghan kayo og MSG. Wala tay kauno nani. Tapos pag magtigulang pag yun kay ano no, gout na wala na mabilin. Ay nangita ako kay bulag na biya sa kanon, ngangan lang ko tubig na lang ko ani. Okay? So, ano dili man nimo kaya bulagan ng chocolate? Kay Subel. Ako kaya kay nakubulagan na si chocolate. Mao gyud na ang pagkaon nga dili ko into it. So, pwede ra gyud kay ko sa akong life nga walay chocolate plus. Dili kaya, ma'am. Magka-cardiomyopathy ko, ma'am. Grabe. Nanako kalab si chocolate, ma'am. Sa mukha. Okay, sabo na tani. Ako kaya kay na ko na siya. Muna siya ang ako ang kanang kapag kanang na ako'y mga friends class, namag ko yung mga friends like na ako'y friend na Seaman. Dati pag mag-uli na siya, nakatry jud ko pag uli niya kanang isa ka bag jud na wait yata niya sa kuha.
Uy, so ano ko ni paghurot, wala ko nagakawin yung chocolate. Pero actually, after that, wala na siya nagahatag sa kuha kay. Yung mga akong kumukaon, so bulahan kaya akong mga igsuon, no? Bulahan kayo sila. Yeah, friend. Oh, friend. we're very close, man God. Sa mukha issue. Akong best. Best ba yung tawagan, no? Beshi. First, pero nag-ingon ako sa iya, ha, mga dili, kaya wala akong nagkakaon o chocolate. Pasta siman, nga naman. Pero last time, kung nag-experiment sila ay Isobel, naghatod siya og duha. Sige to ay Isobel. Naghatod na itong matcha rambutan, ma'am. Mo to, siya. May wala na ko nakita. Wala na mo nakita. Kaya to siya sa school. Actually, nato siya gikuha sa kuha. Tapos paghatag na ko sa iyang gikuha, exchange. Barter siya, mo to gihatagan ko. Actually, duha to kabuok nga, sa tawag ato tapos akong gihatag sa utility ang isa. Ko, ginaguba ni mo akong diet, bes. Naka-diet ko, tapos duha kabuok. Ang gihatag. Wala na siya gahatag sa chocolate karon, mga ingato na, mga lahi na. Kaya giingnan na ako siya, bawal na siya sa naan. Milk tea na lang, ma'am. Milk tea. Milk tea nga ang sugar ani. Ihatag na ko sa imuha, Claire. Gihatag na ko kay Kuya June ang isa. Ug ang naato siya actually burger nga kauban. Ya duha pud ka buok. Grabe na gyud ang pagguba sa ako ang balik alindog program. So gihatag pud na ko kay Kuya June. By one take one gyud to sa tama gito. So maghatod siyang ayuda sa school. So nabulahan gyud si Kuya June. We're very close man good mo na siya nga. Actually daghan kog friend nga ingana class. Napakoy sa ka friend na last time naghatod siya sa school og Jollibee. Daghan kay nasiga akong mata. Daghan kay na burger, na spaghetti, naapay kanang tuna pie, naapay kanang unsa tawag na ganing ice cream sundae. Ako ginapatambok dito sa akong mga amigo, grabe. Dapat lang kay ginahimo ko nila tighatod. Give and take bitaw na siya class kay ginahimo man ko nila og driver. Ginahatod ba na ko na sila og door to door pag manglaag may bisag alas 2 pa na sa kaadlawon para lang gyud makauli sila sa ilang balay nga safe and sound. Nya ingon jud ako, ante uli na ko imong anak ko lagi ni tatsa. Naon jud ako. Nya ginahatod ako sila so dapat pag sila na maghatod sila sa ako sa eskwelahan og pagkaon. Give and take. Give and take mi sa akong mga friends. Pero bawal ang chocolate class, bawal ang mga rich in preservatives. Kaya lang kaon kung Jollibee ato. Tan kay preservatives ang Jollibee, kalaban dyan na sa aura. Pero class, take note ha, physical activities. Apil din ha ka nang magpulaw ka, kulang kag tulog ka na ginang number 1 nga nagakos og migraine. Iwas-iwasan na to na. Okay? O sa sunod Jess, sa pagnanasay maghatod. Paghatod na sila sa kuha pag naa sila dire kasi the other one is wala na pud siya diri sa Jensan. So pag makaadto lang pud siya, anha lang pud siya maghatod. Niya ang isa kay permi man na sa outer space. Mana pag naa siya, anha lang pud siya maghatod. So sa sunod pag matimingan kana pag di na ko kaya, ginahatag na ko na tabang. Okay, migraine with aura class. Mao ni siya ang headache nga preceded. So before ka maka-feel og pain, naasay mga neurologic symptoms. Ang tawag na to ana aura. Okay? Pwede siya visual. So kanang before na magsakit ilahang ulo kay naay mga flashes sa mga lights. Unsa na makita ng mga zigzag ng mga lights or mga glare. Mag-occur na siya 20 to 40 minutes before magsugod ang headache. Migraine with aura. Ako, actually, kanang wala ko'y aura nga visual. Wala ko ana kanang may mga makita na mga lights, may mga makita na mga stars.
Wala ko ana. Pero actually, mas-sense na ko nga padulungay na ko mag-migraine. I cannot explain the feeling, pero naay feeling na makabalo ko mga after 30 minutes magsugod na ang headache. Ana. Wala lang po visual auras. Now, what are the symptomatic treatment of acute migraine? When you say acute migraine, that's during the migraine attack. So natay mga non-specific treatments and mostly mao gyud niya atong ginagamit mga analgesics. Actually included ang paracetamol. Paracetamol is not an NSAID. Pero analgesic gihapon siya for mild lang na migraine kana paracetamol is actually really effective. Pero there are cases sa migraine nga di gyud siya tablan og paracetamol bisag unsaon nimo. So we can use other types of drugs. I don't know with you kung unsa inyong ginahimo pag naamoy migraine. Ang uban sa inyo actually dili jud siya migraine mo kay makatulog mo pag naamoy migraine. Ako di gyud ko makatulog sa kasakit. hapit na ko. Wala pa ko nakatry mo hilak, pero kanang hapit na mo hilak, pirmi ko ana. Yeah, cold water. Actually, I have read kasi pag magbutang kag bugnaw class, it will cause vasoconstriction. So tama pud ng magbutang kag bugnaw ya sa imuhang batok or even sa imuhang agtang. Basta pabugnawan nimo imuhang body para mag-constrict ang blood vessel, it can really alleviate the pain. Kasi vasodilation man ang cause sa sakit, di ba? So, ang cold can cause vasoconstriction. Aside from that, we can also use antiemetics like prochlorperazine for migraine. So, ang iyahang effect is more on the serotonin receptors. Later, I will discuss what is the use of serotonin here. And at the same time, for migraine associated with nausea and vomiting. So, na ay antiemetic. Sa may batok, effective good siya. Butang og kanang bugnaw diri sa imuhang batok. Ma-relieve ka sa imuhang pain. Okay? Towel. Tama na siya, Isabel. Para dili pud kaayo ta dependent sa drugs. Basig sige na lang tag-inom ani og analgesic. And take note, opioids can also actually given also to acute migraine, pero reserve lang na. This is given if dili na gyud makaya. By the way, naay doktor na nag-advise na kailangan ang mga butang na dapat iwasan for migraine, iwasan gyud nato na siya kasi naay uban class nga migraine nga mauwi bitaw siya into development of brain tumor. So dili dapat kabalutan nga natay migraine, so dili dapat nato siya pasagdan nga magsige na lang siya og attack. Again, kay pwede siya mauwi into the formation of brain tumor. And then we have the triptans and the ergot alkaloids. So let's talk about the triptans kasi actually we are done with the analgesics. I have not yet discussed the antiemetics and the opioids, pero let's talk about triptans and ergot alkaloids. They are called triptans. You can really identify them sa ilang names kasi ilang names nag-end sa triptan. Pag ma-encounter ninyo na siya nga drug class, ang gamit ana para sa migraine. Okay? We have the almotriptan, elytriptan, frovatriptan, and among the triptans, the frovatriptan has the longest duration of action. Its half-life is more than 24 hours. So this is given once a day. Then we have naratriptan, rizatriptan, but the most common triptan is the sumatriptan because this is the prototype. This is the first triptan discovered for migraine. So ang sumatriptan is available for subcutaneous injection, napuntay intranasal, and napuntay orally given nga sumatriptan. And then we have the zulmitriptan that is given either orally or by nasal spray. So how does triptans or paano nag-work atong mga triptans against migraine? Actually, atong mga triptans are serotonin agonist. Serotonin, our happy hormone, serotonin. So ang atong mga triptans, they act at a subgroup of serotonin receptors found on the small peripheral nerves na naga-innervate of
sa ato ang intracranial vasculature. Actually, specific ni siya against the 5-HT1B1D receptor. Di ba? Pag mayroon kag 5-HT, you are referring to serotonin and the type of receptor is the 1B1D. Again, we call it 5-HT1B1D receptor. Agonist ang mga triptans ani nga receptor. It's a kind of receptor ni serotonin that has something to do with the vasculature of our sa atong head, no, nga intracranial. So gina-modulate na niya, gina-regulate na niya ang pag-dilate o pag-constrict sa atuang mga blood vessels sa ulo. So kung agonist atong ihatag for the 5-HT1B1D, it can actually cause vasoconstriction. So pwede siya treatment for migraine. Again, do not forget, pag moingon kag headache, vasodilation yun na siya. So again, activation of the 5-HT1 receptors nato will lead to vasoconstriction. And at the same time, it can also inhibit the release of other pro-inflammatory na mga substances, especially on the trigeminal nerve nato na naga-innervate of cranial blood vessels. Okay? Again, 5-HT1 receptor. For the triptans, it's 5-HT1B1D. Pag mag-discuss na tawag serotonin class, dito na to makita nga daghan kay na siya klaseng receptors. So na siya 5-HT1, 5-HT2, hangtod I think 5-HT7, tapos ang kada numbers pa yun na sila subtypes of receptor, just like this 1B and 1D. So, daghan kay receptor C, serotonin, and daghan kay siya klase-klaseng action. But for 5-HT1, it's more on the vasoconstriction and inhibition of the release of other inflammatory na mga substances na nag-regulate sa blood vessel. Now, adverse effects of our triptans, there will be syempre increase in blood pressure because of the vasoconstriction class. Naayo imuhang ulo, pero we have to watch out for our blood pressure kasi mag-increase siya due to vasoconstriction. And then pain and pressure sensations in the chest, neck, throat, and jaw. And this is still due to the vasoconstriction, that even the blood vessels sa atong heart, pwede po sila mag-constrict. And then we have dizziness and malaise. Okay? And then we have the ergot alkaloids. By the way, are you familiar with the word malaise before ta mag-istorya og ergot alkaloids? Wala. Sa meaning sa malay, body malay. Body malay. Wala. Walay walay dili mo familiar kung unsa ng body malay. Sabihin na sa mga adverse effects karon sa ato ang mga COVID-19 na mga vaccine. When you say body malay, kind of feeling of weakness, lawas, fatigue, gikapoy ka, in short, naluya ka. Naman na siya ang ginamin sa malay. Yeah. Okay? So, isa na siya again sa pod karon adverse effects po sa itong mga COVID-19. Ano siya walibot na Google? Ha? Sige, let's talk about our ergot alkaloids. Naghantag klaseng ergot alkaloids ha. And natay duha nga para sa migraine. Nagamalay inyong body karon. So, okay. Body malay. Okay. Sige, ang ergot alkaloids nato class, we have ergotamine and dihydroergotamine nga para sa migraine. Kinapod tay ergot alkaloid like ergonovine nga ginagamit para sa mga buntis. So kani para ni sa migraine, ergotamine and dihydroergotamine. Sa kalahian nila, the ergotamine is given either sublingual, oral, and then we also have suppository nga combined with caffeine. Caffeine can actually also kanang treat migraine. Ang kape. Ang kape class can also treat migraine.
Sukad pa January, grabe na yun na. Anyway, ang dihydroergotamine naman is semi-synthetic. Kasi si ergotamine is really derived from the ergot. Ergot is the Claviceps purpurea. It's a fungi. Okay, kani ang dihydroergotamine semi-synthetic na siya, derived from ergotamine. This is given either IV or intranasal. So the mechanism of action is almost the same thing with the triptans, but it's on the 5-HT1D. Agonist gihapon siya sa 5-HT1D. And since agonist siya, pag matrigger na siya nga receptor, it will lead to vasoconstriction. But the ergot alkaloids can also be agonist to alpha receptors and dopamine receptors. So, mo ito nga natay ergot alkaloids when we discussed also the drugs for Parkinson's disease. Okay? You can still remember that. And then adverse effects of our ergot alkaloids, we have nausea, and take note of this, it can cause ergotism, or other name for ergotism is the St. Anthony's fire. So when you say St. Anthony's fire or ergotism, the patient will experience headache, vomiting, diarrhea, and take note of this, gangrene of the fingers and the toes. What do you mean by gangrene? What's the meaning sa gangrene? Kanang wala na blood na mag-flow sa tissues mo, niya mamula ng ano, Mamatay na, and then mag-block. Mag-block. pag-black na ma'am. Yeah, parehas gud ng mga diabetic patient class, 'di ba, pag masamad na sila, 'di ba, nag-slow down ilahang healing process niya. Kung dili na gyud matabang, 'di ba, mo itom na ilahang tissues, mamatay na. That's what we call gangrene. Na pag mag-gangrene na, 'di ba, ginaputol na siya. Okay? Wow, murag sunog. Murag siyang sunog kasi nag-block siya. So ingana pud ang sa adverse effects sa tuang ergot alkaloids. So, ang atong mga ergot alkaloids are contraindicated to angina and peripheral vascular disease. It's again because of the vasoconstriction. Yeah, tapos may itom na Jessa. Mo na siya, gangrene na siya. Mamatay ang tissues kasi pwede pod nga wala nay dugo nga niabot dito because of the vasoconstriction. Mana-appeal siya sa ergotism. Again, nasa gikan ng ergot alkaloids from the fungi called Claviceps purpurea. And then for migraine, the ergot alkaloids na ginagamit nato is the ergotamine and the dihydroergotamine. Yeah, i-amputate. I have seen a video sa amputation sa tiil nga nag-gangrene na diabetic patient. So, ginabili na nila og kanang skin. Pagputol, ang upper part kay bilinan og skin kasi katong skin na to mo tong itaklob. Pag naputol na itaklob siya ana. And then tahion. So, ang bukog syempre ginagabas. Kay lisod man pud ang bukog no putulon, ginagabas nila natay kanang medical nga murag gabas gani siya now. I forgot the name, basta murag siya gabas og nawong pero para siya sa bones. Ayan. Tapos ang kato siya, diabetic patient man siya, nag-joke pa siya na siya unahon lang daw niya glubong iyang tiil. Kailangan po dili pud pwede nga putulon tapos basta-basta na lang ilabay ang ang tiil nga giputol. Since that's a body part, gina siya class, ginalubong gina siya tarong sa sementeryo. Sumoto siya na naga-joke siya nga unahon na lang daw niya og lubong iyahang tiil. Kaya buhi pa man siya, nauna lang daw iyahang tiil og lubong. Hindi pwede nga bisag asa na lang ilabay niya kutkuton sa iro ni. Damak, unsaon na to sa iro pag makutkutan siya. So tarong na pag lubong. Okay? So that's the mechanism and the adverse effects of our ergot alkaloids. And then lastly, we have the prophylaxis of our migraine. So ginagamit siya para dili magsigig attack ang ato ang migraine. The drug of choice nga prophylaxis for migraines are the beta blocker. Because beta blockers can also constrict the blood vessels and it will prevent the attack because of the vasodilatation.
dilation. Sa mukha sa souvenir. Bawal na siya class na nga. Butangag formalin, butangag kanang preservative para ma-preserve ang tiil. Tapos, siya handumanan sa imuhang sa mukha. Parang hulaton yun no nga, sabay mo ilubong sa mukha. Pareha sa palaka, ihumol sa formalin. Maluto ba ang tissue, di ba? Si mong specimen. Ipunta sa museum. So, okay. Wala na siya ginahimo class. Ginatarong yun na siya og lubong. So, gina siya? Magamit yun ang forest lake na sa tiil nga nauna na nag-amputate. Okay. And then alternative for the beta blockers are our calcium channel blockers like the verapamil. Kasi when you say calcium channel blockers, they will also block the activity of calcium. Pag naamagoy calcium, na ay contraction of the muscle. And when you say vasodilation, muscle man gihapon ng blood vessels class and kailangan gihapon niya og calcium para mag-contract. And pag mag-contract ang blood vessels, it means naga-constrict siya. Naga-constrict, naga-dilate siya pag-contract niya. So inhibit nato siya class ang pag-contract niya nga mudako gyud siya no para walay vaso dilation. So that's both for the beta blockers and the calcium channel blockers. Other drugs that can be used for migraine is we have anticonvulsants like the Divalproex kasi remember the aura sa migraine. Nganong naana sila makita ng mga aura, na sila ma-feel ng mga aura class. That is because of the too much firing of the neurons, especially if we are stressed. Mag-firing ang neurons class, very active siya. So, mag-lead siya into overexcitation of the cell, causing the aura, and then afterwards, vasodilation, and then migraine na. So, para ma-prevent nato ang overexcitation of our cells, we have anticonvulsants and also antidepressants like that TCAs. What's the meaning of TCAs? Nakalimutan ko sa meaning sa TCAs. The tricyclic antidepressant. Okay? Tricyclic antidepressants. Those are the prophylaxis. Pero we don't actually need prophylaxis. Ang ato lang yung kailangan is to avoid the foods that may trigger migraine and to avoid those activities nga ginahimo nato that will trigger our migraine. Also like ang mag-stay late up at night. Ang tama nga pagtulog class for our age, mga 7 to 9 hours a day. And then, dapat na siya pattern. So, dapat constant ang time sa atong pagtulog o pagmata. That is to avoid migraine. So, for example, mahimo na to siya og kanang body clock nga every 10 o'clock tulog na ta. Tapos, basta alas 6, mata na ta. So, ingana kanang constant pattern sa bedtime ug sa waking up na time. Na siya ang dapat natong himuon for migraine. In which, I hope we can do that. Actually, gusto na ko siya practiceon karon nga at 10:20, cellphone off. And then 10:30 dapat tulog na ko para gusto na ko alas 7 na kong mata. Alas 7 na kong mata. Gusto na ko ingana. Pero naman jud yung mga times dili gid siya maiwasan. Nga wala ang body clock, messed up body clock. Pero sa mga estudyante labi na pag-college, messed up gyud ang body clock anak. Sagun sa oras matulog, sagun sa oras mata. So, mo na common ang migraine sa inyo ng mga college students. Gusto ko body clock na tarong. So, mag-practice nung ko. 10:20, cellphone off. Pagka 10:30, makatulog ko anak. Wala po kailang body clock. Wala, dili uso body clock sa inyo. 12 a.m. matulog, 7:30 a.m. mo mata. If nahimo na nimo siyang habit, actually okay lang man pud na siya, Claire.
Kaya lang, ayan, ipatong maghihapon ka sa 7 hours, pero for me, that's kulang. Gusto ko 8 hours pataas. Pero dili pod pwede nga sobra-sobra nga tulog ha, 12 hours mo na tulog. Sakit pa na siya sa ulo, class. Dili pod na siya nindot. Grabe na yun mga tulog. Makasakit na siya ulo. Okay? Questions before ta mag-end? Tapos mag-QC ta, marag madugo atong QC karon ba? Pero let's take it slow. Mahuman lang nato na siya. But before that, let's have a break first. Actually, nag-send ko anong bagong slide sa inyong PCOL ba. Pero since mag-concentrate man ta sa research, i-reserve na lang nako ning ako ang send nga slide for finals. Delete na lang nako ni siya. Dili na nako ni apilon sa atong coverage sa final exam. Actually, kanang akong gi-send drugs for asthma, unta na siya. Pero sa PCOL 2 na lang. And the opioids also. The rest ng mga topics, PCOL 2 na lang. Okay? Walay pangutana. Mag-break sa ta. At 3:20, we will start with chapter 9. After the chapter 8 ay. After the chapter 8, let's have the chapter 9. Pahuway sa mga utok, basig nag-over-firing na. Tapos mauwi na sa body malay. Yung migraine. Okay?